Putovanje po Balkanu počinjem od južne Srbije. Nalazim se na pola puta od Pirota do Dimitrovgrada u Zvonačkoj banji. U dolini reke Jerme, među brojnim planinskim vrhovima, nalazi se ova prelepa banja koja zaslužuje da bude veoma popularna turistička destinacija. A na bazenima se upoznajem sa Sašom Kostićem, vlasnikom bazena. Dobar dan, evo nas u Zvonačkoj banji, pored mene gospodin Saša Kostić, direktor bazena ovde, sam dobro rekao, vlasnik bazena ovde u Zvonačkoj banji. Kažite mi, Saša, odakle dolazi voda, koja je temperatura, kakav je kvalitet vode i tako to? Prvo da vam kažem da je Zvonačka banja jedna od najlepših i najlekovitijih banja u Srbiji. Na nekih 630 metara nadmorske visine. Voda nam dolazi sa dubine od 550 metara, temperature 28 stepeni, to je termomineralna voda, lekovita, blago radioaktivna, rekao sa 550 metara dubine dolazi, 9 litra u sekundi, temperature 28 stepeni. Dobra je, pogodna je za lečenje neuroloških bolesti, za bolesti lokomotornog aparata, za lečenje visokog pritiska. Ovde imamo kafić, imate znači i bazen mali za decu, imate ležaljke, imate baldahine. Jel ima posetilaca, kako ide? Tako, ima posetilaca. Bazeni su počeli da rade od prošle godine. Bio je neki period od nekih 15 godina kad je ceo kompleks bio ruiniran. Mi smo kupili ceo kompleks i počeli prvo sa rekonstrukcijom bazena, rekonstruisali bazene, počeli da radimo prošle godine. Ima posetilaca, svake godine doradimo nešto novo. Imamo restoran, imamo kafić, imamo veliki bazen, imamo bazen za decu, imamo tobogan, imamo ležaljke sa baldahinima, posetilaca ima, uglavnom iz Pirotskog okruga, budu tu i posetioci iz Niša, iz Beograda i sve više Bugara da nam dolazi. Idemo malo da se vršimo i mi. Neka se srećemo. Hvala. Posle predaha na bazenima nastavljam put čuvenog kamenog mosta. Moj veliki prijatelj Nemanja Rangelov, koji živi u Zvonačkoj banji, je poželeo da mi pokaže sve lepote ovog kraja, a prvo čudo prirode do kog smo došli je ovaj fantastični vodopad po kome je i klisura u blizini dobila ime. Ono po čemu je ovaj vodopad specifičan je način na koji se voda sliva sa njega. Deluje kao da se cedi, pa otuda i naziv cediljka. Neki izgovaraju i cediljka. Mene neverovatno podsjeća na vodopad Prskalo, koji sam prikazao u prethodnoj emisiji, a koji se nalazi na nekih 200 km severno. Voda se uliva u reku Blatasnicu, koja se kasnije uliva u reku Jermu i obrazuje jedan od najlepših kanjona u Srbiji, čuveni kanjon reke Jerme. A kad smo već kod kanjona, red je i da vidite najuži kanjon u Srbiji, nazvan po vodopadu kanjon Cedilka. Iznad reke Blatasnice uzdiže se kanjon visine 30 metara, a verovali ili ne, razmak između stena je samo 1,5 metar. Neki kažu da je ovo i najuži kanjon u Evropi. Evo nas u kanjonu Cedilka. Sa mnom je Nemanja Rangelov, poznat kao planinski vodič Ruj. Ovi tuneli su jako stari, jer je ovo u stvari stari železnički put gde je nekada prolazio voz Ćira, to jest tako je bio popularni naziv, a ovo je u stvari stari železnički put koji je spajao mesto Sukovo sa selom Rakita, jer je gore postojao ugalj, to jest postojao rudnik kamenog uglja i onda je ovaj put korišćen u te svrhe, to je za prevoz uglja. Nekada je ovuda išla rudarska pruga, prevozili se rudari i ugalj. A ovim tunelom je nekada prolazio voz sa rudarima. Sve to je prikazano u filmu Rudareva sreća iz 1929. godine. A destinacija na koju me Nemanja vodi je čuvena planina Asenovo Kale, koja se uzdiže iznad banje.
Do vrha nas vodi uspon od 1,5 sata puta kroz šumu. Uspon nije mnogo težak, samo se na posljednjem delu nalaze 3 sajle koje pomažu planinarima. Evo, nalazimo se na vrhu brda koje se zove Asenovo Kale. I sa leve strane Vlaška planina, a sa desne strane Greben planina. Između njih dve, to je kanjon reke Jerme. A u daljini, u pozadini, to što se vidi, to je Stara planina i tamo vrh Midžor. Sa ove strane Ruj planina. Ajde vam pokaži mi to. Ovamo u pozadini, visoka planina iza ovog vrha, to je Ruj planina, čiji se vrh nalazi u Bugarskoj, 1706 metara. Asenovo Kale je visine 1033 metra, ali meni se čini da je brdo jer je Zvonačka banja na 670 metara, pa je visinska razlika na nivou brda. Dole u dolini se vidi mesto Zvonce. Pogled sa ove visine je fantastičan, a ja samo razmišljam kako je izgledalo nekada davno kada se ovde gradilo i ratovalo. Nekada se ovde nalazilo utvrđenje, a danas je turistička atrakcija. Među rastinjem se raspoznaju stare kuće i zidine. Nadam se da će neko srediti ovu tvrđavu i napraviti veliku turističku atrakciju. Nastavljamo obilazak Zvonačke banje, u čijoj se blizini nalazi veličanstveni manastir Poganovo. Manastir se nalazi u ravnici između 2 kanjona reke Jerme. Priroda je ovde bila velikodušna. Manastir se nalazi u pravom raju na zemlji. Manastir je posvećen Svetom Jovanu Bogoslovu, a pošto se nalazi blizu sela Poganovo, poneo je i njegov naziv. Manastir je podignut 1395. godine. Po nekim izvorima manastir je i puno stariji, čak nekoliko vekova. Zadužbina je srpskog plemića Konstantina Dejanovića Dragaša i njegove supruge Jelene, čija se imena nalaze na okruglim kamenovima sa istočne strane hrama. Konstantin Dejanović bio je sestrić cara Dušana i velmoža koji je upravljao delovima današnje Makedonije, jugoistočne Srbije i jugozapadne Bugarske. Nakon njegove smrti u bici na Rovinama 1395. godine, izgradnju manastira je nastavila njegova ćerka Jelena, supruga vizantijskog cara Manojla II. Paleologa. Zbog same lokacije manastira i teške pristupačnosti, manastir nikada nije pustošen. Do 1927. godine nije postojao ni jedan prohodni put do manastira. Zahvaljujući ovome, manastir je u potpunosti zadržao autentičan izgled.
1949. godine manastir je stavljen pod zaštitu države kao kulturno dobro od velikog značaja, a od 1979. godine nalazi se na listi svetske kulturne baštine. Dobar dan svima, evo mi smo ovde ispred manastira Poganovo, tu je sama Dušica Sokolov koja prodaje domaće proizvode. Mene je privukla ovaj džem od ljutih paprika. Šta nam možete reći kako se to pravi? To je slatko-ljuta kombinacija, služi se kao sos uz mesa i lepo ide uz mlečne proizvode, uz sir, kačkavalj i meso na sve načine. A šta još imate ovde od proizvoda? Ovde ima dosta toga, svi su proizvodi moji, bez konzervansa je, nešto beremo ono što možemo u našem kraju da uberemo i skuvamo, nešto kupimo, sve je potpuno prirodno, može da se proba. Ajde da probamo ovaj džem od ljutih paprika, a ovo šta su vam pečurke neke? To je lisičara, da, pečurka. Sveže jutros, jel? Sinoć je brana, očišćena, taze. Ajde dok ne probamo, kažite mi još neku cenu, da znamo koji je red veličine, šta je pošto. Ovaj džem od ljutih paprika je 300 dinara ova mala teglica, med je 1000 dinara velika tegla, džemovi su 400-500 dinara, velike tegle su 600, imam dosta toga od sirupa, oni su po 500 dinara litar, sve bez konzervansa, potpuno prirodno, domaće. Svaka čast, evo krećemo u probu. Ajde, snimi probu. Hoćete ovako? Može. Aj Bože pomozi. Super je. Ovo je za mene. Služi se, rekla sam, uz meso, meso na sve načine, roštilj, pečenje, gulaš. Kupujemo. Prodato. Dobrodošli u specijalni rezervat prirode Jerma. Nalazim se na ulazu u kanjon reke Jerme, na pola puta između Pirota i Dimitrovgrada. Na samom ulazu u kanjon, u podnožju Vlaške planine, nalazi se selo Vlasi, po kome je i planina dobila ime. Pravo čudo prirode je kanjon reke Jerme, koji nije mnogo popularan, što je možda i doprinelo njegovoj izolovanosti i očuvanju. Reka Jerma izvire kod Vlasinskog jezera i teče prema Bugarskoj. Kod sela Strezimirovci ulazi u Bugarsku, teče kilometrima kroz nju i vraća se u Srbiju kod sela Petačinci. Kada se reka Jerma vrati u Srbiju, u dužini od nekih 15 km pravi ovaj veličanstveni kanjon između Vlaške i Greben planine. Tu se nalazi i manastir Poganovo, koji je ostao sačuvan između dva klanca, Odorovskog i Vlaškog ždrela. Strme stene ove dve klisure uzdižu se u visini od 300 i 400 metara sa širinom od 10 do 30 metara. Sve do 1927. godine kanjon reke Jerme je bio neprohodan, a onda su izgrađeni tuneli za potrebe rudnika mrkog uglja u selu Rakita.
Kada je rudnik zatvoren, na mestu pruge nastao je asfaltni put koji je omogućio povezivanje ovog dela Srbije sa Pirotom i Dimitrovgradom. Vožnja ovim putem je prava avantura, a veliko je zadovoljstvo i prošetati ovim stazama i tunelima koji su građeni pre nekih 100-ak godina. Koliko sam čuo od meštana, sve se radilo ručno, bez ikakvih mašina. U blizini se nalazi Zvonačka banja i kanjon Cedilka, koji je najuži u Srbiji, a verovatno i u Evropi, a koji sam prikazao u prethodnoj emisiji. Zbog svih ovih lepota i neverovatne prirode, svakako vam savjetujem da prošetate do jednog od najlepših delova Srbije, kanjona reke Jerme. A sada izlazim iz kanjona da obiđem selo Vlasi, koje ima jedan od najlepših položaja od svih sela u Srbiji. Nekada je u ovom selu živelo puno ljudi, danas samo 10% nekadašnje populacije. Sa magistrale se prelazi reka Jerma preko mosta, pored koga se nalazi uređeno izletište i igralište. Iznad sela se nalazi vidikovac Ravni Kamik, to jest kamen, do koga je potrebno oko pola sata pešačenja. Šetnja selom otkriva puno renoviranih i doteranih kuća koje imaju stvarno fantastičan pogled. U selu Vlasi još uvek ima puno starih kuća napravljenih od blata. Nekada su se koristili prirodni materijali, a kao što vidimo, traju i nekoliko stotina godina. Mnogo kuća u selu je napušteno, a verovali ili ne, nekada je u selu Vlasi postojao i disko klub. Smenjuju se nove i stare kuće, ali se od tradicije ne odstupa. A stekao sam i novog drugara. Obišao sam i Golemi Kamik, mesto gde možete rezervisati smeštaj i uživati u odmoru.
Kuće su renovirane, neke su stare i po 200 godina, a neke su novije gradnje. A tu su me dočekale izuzetno umiljate kuce, za koje tvrdim da nisu rasle pod stresom velikog grada. Možete i pomaziti ove dobre kuce, i to je deo odmora. Vlasnici su sagradili i vidikovac sa koga se vijori srpska zastava. Idem gore da vidim kakav je pogled odozgo. Iza kuće je vidikovac ravni kamin, a pretpostavljate da ću i tamo da se popnem pa da vam prenesem utiske. Svaki detalj dvorišta pažljivo je osmišljen, a tu je i kutak za najmlađe. U podrumu ove stare kuće nalazi se suvenirnica, pa da zavirimo unutra. Sve je u tradicionalnim bojama i šarama pirotskog kraja. Krećem prema vidikovcu ravni Kamik i nailazim na veoma stari i interesantan spomenik. Pogled sa ravnog Kamika je fantastičan, kanjon reke Jerme, a u pozadini greben planina i njeni vrhovi. Idem sad do mosta, čuo sam da mogu da prošetam stazom pored reke Jerme sve do ulaska u kanjon. Na izletištu se nalaze klupe i ljuljaške za najmlađe, a sve na obali brze i hladne reke Jerme. Do ulaza u kanjon vodi uska staza obrasla visokom travom.
I evo, došao sam do samog ulaska u kanjon reke Jerme. Za ljubitelje prirode ovo je neizbežna destinacija. Obiđite kanjon Jerme.